बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना की बुनियाद पर हम दीनी ख्वाबों की ताबीर और तिब्बी सवालात के जवाबात देते हैं। एक सिस्टर ने एक वीडियो भिजवाई है जिसके अंदर कई बातें है दुरुस्त भी हैं और गलत भी हैं। उसके अंदर बाकायदा जिन्नात के ऊपर तंज भी किया गया है। डॉक्टर हैं पाकिस्तान के, तो आप भी ये वीडियो देखें। वो तालीम मिले, वो एजुकेशन मिले, वो इंटेलेक्ट मिले, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो ये कहें कि तुम्हारे मैदे में जिन है और उन जिनों ने कड़े में बांधा हुआ और वो जिन जो है वो रात को बैठ के गैस बनाते हैं। मतलब जिन भी पाकिस्तान में इतने वेले हैं टेक्निकली कि वो वहां बैठ के गैस बनाते हैं। जिनों को और कोई काम नहीं रह गया है। जो है, अगर मुझे जिन हजरात देख रहे हैं पाकिस्तान में जितने भी जिन रहते हैं या ओवरसीज भी जो जिन रहते हैं, तो वो तमाम जिन हजरात जो जिनके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि वो मैदे में बैठते हैं। सिंध में कोई पीर साहब हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि वो मैदे के अंदर बैठते हैं और वो कड़ा बांध देते हैं और फिर मैदे के अंदर गैस बनाते हैं। तो मेरी उन जिन हजरात से रिक्वेस्ट है कि कोई अच्छा रोजगार ढूंढे पाकिस्तान में। गो फाइंड सम गुड वर्क टू डू। अगर जिन्हों ने भी यही करना है पाकिस्तान में, तो दे आर नॉट डूइंग गुड जॉब, यानी वो भी गैस बना रहे हैं बैठ के। तो जिन्हों को चाहिए कि कोई बेहतर काम कर लें। जिस जिन के पास नौकरी नहीं है मुझे बताए, आई कैन हेल्प, लेकिन कोई अच्छा काम करो यार, कोई मुहज़्ज़ब काम करो। तो वो तमाम जिन हजरात जो इसके मैदे में गैस बनाते हैं वो एलपीजी हेल्प करें, या जो पाकिस्तान में वैसे ही चूल्हों में गैस नहीं आती, जो गैस का फुकदान है उसको पूरा करें। कि जिस गैस को आप गैस कहते हैं वो गैस जिन नहीं बनाते, वो इंसानी जिन बनाता है, और वो जिन दिमाग और गंदी ग़िज़ा। इसने भी दुनिया जहान से अपना वर्कअप करा लिया, कोई कराची का बड़ा अस्पताल नहीं छोड़ा, पता नहीं क्या क्या करता रहा। इस वीडियो में आपने देखा है कि किस तरह इन्होंने जो है जिन्नात का मजाक भी उड़ाया और इसे एक लतीफ़ा ही बना दी है। तो अब इस पे तबसरा क्या किया जाए, लेकिन यह कि इस वीडियो से बहुत से लोगों को गलतफहमी फैल रही है कि जो है रूहानी बीमारियां जो है वो जिस्मानी शक्ल में नहीं लगती और जिन्नात जो है किसी किस्म की जिस्मानी बीमारी नहीं लगाते। तो सबसे पहली बात यह है कि रूहानी बीमारी की जो है वो तशखीस होनी चाहिए। और आप ये देखें, जिस्मानी बीमारी की भी तशखीस सही नहीं की, जैसा कि इस वीडियो में है कि तशखीस सही नहीं की और इस बंदे ने जो है पूरे कराची के अस्पतालों से भी इलाज करवाया, जिस्मानी तौर पे भी इलाज किया। जब डॉक्टरों ने सही इलाज नहीं किया तो उसके बाद ये तावीज़ की तरफ गया। अच्छा, अब ये तावीज़ की तरफ भी गया तो उन लोगों के पास गया जो लोग जो है तशखीस नहीं करते, ना उनके पास इसका इल्म है। ठीक है, जो ये पीर वगैरह हैं और इसी तरह ये आमिल वगैरह हैं, ये तो इनको ना जिस्मानी बीमारियों को पता है, ना रूहानी बीमारियों को पता है, और ना ही ये पता है कि किस तरह लगती हैं। तो उन्होंने जो है इसे तावीज़ दे दिया और इसे ये कह दिया कि तुम्हारे पेट में जो है जिन्नात हैं और वो गैस पैदा करते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। और इसी तरह ये जो वीडियो में जो डॉक्टर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, इनकी भी बात ये गलत है। खाना खाने जैसे जो है वो गैस पैदा होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये असबाब नहीं है, असबाब इसी तरह है। मतलब मिसाल के तौर पे जिन्नात अगर आपके साथ मसला कर रहे हैं तो ये भी गैस पैदा करने के सबब में से एक सबब होंगे, और इसी तरह गंदा खाना है, ये भी सबब में से सबब होगा, और इसी तरह टेंशन, डिप्रेशन, सोचना, ये भी एक सबब में से सबब होगा। लेकिन ये सब जो है गैस पैदा करने का बुनियादी मजड़ नहीं है। ठीक है, मतलब कितने लोग हैं बाजारी खाना खाते हैं लेकिन उन्हें गैस नहीं होती, कितने लोग हैं गंदे खाना खाते हैं, गंदे ऑयल का पका हुआ खाना खाते हैं, उन्हें गैस नहीं होते। और इसी तरह कितने लोग हैं जिनके साथ जिन्नात का मसाइल है, रूहानी है, तो उनको गैस का मसला नहीं होता। तो सबसे पहले ये समझ लें कि हमारी बॉडी के अंदर गैस कब पैदा होती है। हमारे जिस्म में गैस उस वक्त पैदा होती है जब हमारे जिस्म में H2CH4 का लेवल हाई होता है। ठीक है, और अब ये लेवल किस तरह हाई होता है, इसके मुख्तलिफ असबाब हैं, और उनमें जरूरी नहीं है कि आप खाने का परहेज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कई लोगों के साथ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी बात यह नहीं है कि हमारे जिस्म में गैस किस तरह पैदा होती है, इस पे इंशाल्लाह हम फिर की कोई वीडियो बनाएंगे। लेकिन बताने का मकसद यह है कि H2CH4 का लेवल जब भी हमारे जिस्म में हाई होगा तो गैसेस पैदा होंगी। अब ये हाई किस वजह से होता है, उसकी कई भी वजूहात हो सकती हैं। उसमें यह जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि फलां खाने से हुआ है। कि कितने लोग हैं सब्जियां खाते हैं गैसेस वाली लेकिन उन्हें गैस नहीं होती है, बाजारी खाना खाते हैं नहीं होती है, और रूहानी मसला हो तो नहीं होती है। तो हर चीज जो है उसकी तशखीस होनी चाहिए और तशखीस के मुताबिक उसका इलाज होना चाहिए। मैं यहाँ पे इस मौजू पे बात करना चाहता हूँ कि जिन्नात जो हैं वो रूहानी बीमारियां लगाते हैं, और उन रूहानी बीमारियों से जिस्मानी बीमारियां भी लगती हैं और नफ्सियाती बीमारियां भी लगती हैं। अब अगर कोई इसका इनकार करता है तो वो कुरान करीम पढ़ ले। कुरान करीम में जो है जादू का भी जिक्र है,
ٹھیک ہے، اور جادو سے لگنے والی بیماریوں کا بھی ذکر ہے، ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، کس طرح شیطان نے انہیں چھوا اور ان کے پورے جسم جو ہے سکڑ گیا اور وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ اور اسی طرح یہ بھی ذکر ہے کہ جادو جو ہے انسان کو کسی حد تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر آپ قرآن کریم کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو ہے اللہ کے حکم کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر سے ہوں گی۔ ٹھیک ہے، نظر میں کیا ہوتا ہے، جنات جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اور جنات بھی کون سے، جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ تو یہ چیزیں مختلف ہیں اور ان کو سمجھنا چاہیے اور کبھی بھی ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور نہ ہی اس کو مذاق میں لینا چاہیے۔ جنہوں نے ہم سے علاج کروایا یا جو علاج کروا رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ہم کبھی بھی کسی کو ایسے نہیں کہہ دیتے آپ کے پاس جادو ہے یا آپ کے پاس جنات کا مسئلہ ہے۔ مکمل کاؤنسلنگ ہوتی ہے، چیک اپ مکمل ہوتا ہے، بلکہ ہم ان ڈاکٹر صاحب کو بھی دعوت دیتے ہیں آپ ہمارا فارم دیکھیں اور اس کو چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کسی کے ساتھ جس کا بھی علاج کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے تاثرات بھی سنے جنہوں نے ہم سے علاج کروایا، وہ لوگ جنہوں نے ڈاکٹروں کی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، ڈاکٹروں سے علاج کرا کر تھک گئے لیکن کوئی فرق نہیں ہوا اور ہمارے پاس آئے، ایک دو دفعہ میں ہی علاج کروانے سے ان کی بیماریاں ختم ہو گئی، کیونکہ ان کی جسمانی بیماریاں جو بھی تھی ان کی سبب کیا تھا، روحانی بیماری تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے روحانی بیماری کا کبھی بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ہے۔ اور اس وقت جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب میں جو ہے روحانی بیماریوں کا عمل دخل بھی موجود ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر احادیث کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے عملی شواہد بھی موجود ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں میکروبیوم ہے اور اسی طرح مختلف وائرس ہیں، ٹھیک ہے، یہ وائرس وغیرہ اور یہ میکروبیوم چیزیں وغیرہ جو ہے جس طرح ہماری باڈی میں کام کرتی ہیں سیم اسی طرح جو ہے وہ جنات کام کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جنات جو ہے وہ گیس پیدا کریں، انہیں گیس پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اگر مثال کے طور پہ کسی کو جادو والی چیز کھلا دی گئی ہے تو اب وہ جادو والی چیز جب وہ کام کرے گی جسم کے اندر جو ہے تو اس سے جو ہے وہ گیسز وغیرہ بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جب اسی طرح کوئی علاج کروا رہا ہے قرآن کریم سے دم سے جو ہے جب جنات جو ہے جسم کا اثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور جسم کی اثر سے ان کی گرفت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو وہ گرفت جو ہے وہ گیسز کی شکل میں بھی نکلتی ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو صرف گیس کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مکمل چیک اپ کرنا پڑتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ صرف اور صرف جسمانی بیماری ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ کسی پیر کے پاس جائیں وہ آپ کو کہے کہ یہ روحانی بیماری ہے۔ آپ مکمل اپنا چیک اپ کروائیں اور دیکھیں۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں بد پرہیزی ہے کھانے کے اندر میں جو ہے بد پرہیزی کر رہا ہوں تو بد پرہیزی چھوڑ کے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا گیس رک جاتی ہے تو پھر سمجھ لیں آپ کی خوراک کی طرف سے یہ معاملہ ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جو ہے نا پھر بھی نہیں ختم ہو رہی تو آپ اپنا نفسیاتی علاج کروائیں، نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو ٹینشن سے ڈپریشن سے باہر نکالیں۔ پھر بھی اگر رک جاتی ہے تو الحمدللہ پڑھ لیں، اگر نہیں رکتی تو اس کے بعد پھر آپ مکمل چیک اپ کروائیں، تشخیص کا فارم فل کریں اور دیکھیں، پھر اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں جوڑی جائیں گی، اپنی باڈی کو سمجھیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہر بیماری کو اگر ہم اپنے جسم کو سمجھیں اور اپنے جسم کے فنکشن سمجھیں تو کوئی بیماری بھی باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو کامل مکمل بنایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین تخلیق فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہر نقص سے پاک رکھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نہ اپنے جسم کی پہچان ہے، نہ اپنے جسم کے فنکشن کی پہچان ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کو یہ بیماری لگی ہے تو اس کی جڑ کیا ہے۔ جب ہر بیماری کی جڑ کو تلاش کریں گے اور جڑ کے اوپر علاج کریں گے تو یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔